इंटीरियर मिनिस्टर के बारे में तो मैं डरती हूँ कुछ कहने से, कल मेरे घर पे डाला ना आया हो आजम नजीर तारड़ साहब, तो ये ऐवान पलट दें, बंद करें इसको। यहाँ क्यों नहीं आते, क्यों नहीं इन कुर्सियों पे बैठते? अपने प्राइवेट व्हीकल्स यूज करते हैं सर, ये सब नाटक है। अपने काम को मैं दयानतदारी से अंजाम देता हूं, इसीलिए ये मुल्क इधर पहुंच गया जहां आजम नजीर तारड़ साहब कह रहे हैं सब अच्छा है। कभी आप भी मुस्कुरा दिया करें, हर वक्त नाराज ही इंटीरियर के बारे में सवाल नहीं करती, मुझे डर है कल मुझे कोई उठा ना ले। मुझे मौका दे, कदर करप्शन है सब जानते हैं कि बिजली और गैस के बिल, यूटिलिटी बिल्स, वजीर साहब हैं इंटीरियर के, वो जैसा एक इंडियन फिल्म है चुलबुल पांडे, उनकी तरह टीवी पे तो हर वक्त नजर आते हैं, पता नहीं यहाँ क्यों नजर नहीं आ रहे। सर मेरा सवाल ये है कि ये ऐवान कैसी ऐवान है, यहाँ तो कोई मिनिस्टर है ही नहीं। और जिन मिनिस्टर, मुझे पिछले सवाल पे आप अगर आप सप्लीमेंट्री देते तो वो मिनिस्टर ऐसे थे जिनके बारे में मैं कुछ कह सकती थी। सर इंटीरियर मिनिस्टर के बारे में तो मैं डरती हूँ कुछ कहने से, कल मेरे घर पे डाला ना आया हो। सो बात ये है सर कि ये मिनिस्टर्स का ना होना ये एक इतना बड़ा इशू है। और आप देखिए कि आजम नजीर तारड़ साहब जो हमारे बड़े ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस भी रह चुके हैं, उन्होंने खुद कह दिया कि अफसर आए हुए आपके लिए यही काफी है। तो ये ऐवान पलट दें, बंद करें इसको, हमें रेलवे मिनिस्ट्री और बाकी मिनिस्ट्रियों में बिठा दें। सर सवाल तो यही है कि रूल्स एंड प्रोसीजर्स के मुताबिक जो मिनिस्टर हमारे बड़े ऑनरेबल इज्जतदार सेनेटर मिनिस्टर जो हैं, जिन्होंने जिम्मेवारी ली हुई है, जो पाकिस्तान की हुकूमत को चलाने के, पाकिस्तान के 1000 रुपए के दिहाड़ी के टैक्स पेयर से चलने वाले, जिनके ऐशो आराम चलते हैं, सर वो यहाँ क्यों नहीं आते, क्यों नहीं इन कुर्सियों पे बैठते? और क्यों नहीं हम जो 86 सेनेटर हैं, हम क्यों नहीं ये इंश्योर कर सकते कि हमें वो प्रॉपर पोजीशन दी जाए, वो प्रॉपर आवाज दी जाए? सर ये सब नाटक है। सर ये नाटक, इसीलिए ये मुल्क इधर पहुंच गया है जहां आजम नजीर तारड़ साहब कह रहे हैं सब अच्छा है। रेलवेज के मुताबिक मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि प्राइवेटाइजेशन करनी है तो क्या एनएलसी प्राइवेट है? क्या एनएलसी प्राइवेट है? वो इतनी सारा रेलवे का बिजनेस एनएलसी ने ले लिया, इसलिए रेलवे बैठी हुई है। रेलवे के अंदर जिस कदर करप्शन है सब जानते हैं, और ये सारे मामलात सब जानते हुए आंखें खोल के हम ये सब कुछ होने दे रहे हैं। सर मैं इंटीरियर के बारे में सवाल नहीं करती, मुझे डर है कल मुझे कोई उठा ना ले, इसलिए मैं इस बारे में केयरफुल। सर बहुत शुक्रिया। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके दरमियान मौजूद हूँ। मुझे मौका दे। मैंने बड़ा मुस्कुराते हुए सुना है, कभी आप भी मुस्कुरा दिया करें, हर वक्त नाराज ही रहते हैं आप। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं जो जवाबात हैं वो रिकॉर्ड के मुताबिक देता हूँ। वजारत पार्लिमानी अमूर की जिम्मेदारी है कि जब हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हमें रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हम उनके बिहाफ के ऊपर वजारत पार्लिमानी अमूर उन सवालों का जवाब देती है। और ये रस्म आज की नहीं, ये दहाइयों से ये रस्म है। और सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि जो मटीरियल आप चाहता है हाउस सवाल के जवाब में, वो आपके सामने रखा जाए, ताकि आपके सप्लीमेंट्री सवालात हैं अपने हैसियत, अपने अक्ल और शऊर के मुताबिक जिस हद तक मैं प्रिपेयर करके आ सकता हूँ मैं करता हूँ। अपने काम को मैं दयानतदारी से अंजाम देता हूँ। आपने एक बात की कि 1000 रुपये टैक्स देने वाला भी वज़रा के शाहाना ख़र्चे उठाता है। मैं ये बात आज वजाहत से कहता चलूँ कि मौजूदा वफाकी काबीना के तमाम अराकीन तनख्वाह नहीं ले रहे, वो बग़ैर तनख्वाह के एजाज़ी। मैं अर्ज़ कर देता हूँ आपको, जब आप सवाल किया तो आप इसका जवाब अगली सुन लें प्लीज़। 300 लीटर पेट्रोल जो कि फेडरल सेक्रेटरीज और उनको है, उससे ज़्यादा उनकी 1800 सीसी जो मुकामी गाड़ियाँ हैं टोयोटा करोला की, वो किसी की टाइटलमेंट नहीं है। बाकी अपने प्राइवेट व्हीकल्स यूज़ करते हैं। वो आप रोज़ मिलते भी हैं, आपके भी वो जानने वाले हैं, दोस्त अहबाब हैं। जो लोग सरकारी रिहाइशगाहों में रहते हैं, ये बात मैं आज इस तवस्सुत से करना चाहता हूँ कि बिजली और गैस के बिल, यूटिलिटी बिल्स मिनिस्टर्स अपनी जेब से देते हैं। सरकार ये रूल्स में ही प्रोवाइडेड नहीं है कि सरकार उनके बिल दे। तो मेरे ख्याल में मैं अगर कोई इसे कॉन्ट्रोवर्ट करता है तो मैं बात ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि फेडरल कैबिनेट के अराकीन तनख्वाहें नहीं ले रहे। उन्होंने रज़ा कराना तनख्वाहें छोड़ी हैं, कुछ शायद एक आध साहब लेते हों, लेकिन सब ने उस दिन कैबिनेट मीटिंग में तय किया। मैं अपनी बात भी करूँगा, ये बात बताने वाली नहीं थी, लेकिन क्योंकि ये बात कही गई तो उसके जवाब में कह रहा हूँ। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि यूटिलिटी बिल्स वज़रा को एंटाइटलमेंट नहीं है अंडर द रूल्स, और वो अपने बिजली गैस के बिल्स जो हैं
وہ اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں. صرف ایک سرکاری رہائش گاہ جس کے بدلے میں وہ 1,43,000 روپیہ ماہانہ ہاؤس رینٹ ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ 350 یا 300 لیٹر پیٹرول ہے 1800 سی سی گاڑی کا، ان کے ڈرائیور اور ایک سیکیورٹی گارڈ. اس کے علاوہ وہ بتا دے وہ کون سی ایسی مراعات ہیں جو کہ ہم پہ آئی پڑی ہیں. باقی جو اپنے وسائل سے کر سکتا ہے وہ ضرور کرتا ہے. ہر لوگوں کے اپنے کاروبار ہیں، اپنے ذمہ داری ہیں، سلسلے ہیں. تو خدا جو لوگ اپنی محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں انہیں کبھی کبھار اپریشیٹ بھی کر دیا کریں. ہر وقت انہیں کٹہرے میں کھڑا کرنا ضروری نہیں ہے. جو وزیر صاحب ہیں انٹیریئر کے، وہ جیسا ایک انڈین فلم ہے چول بل پانڈے، ان کی طرح ٹی وی پہ تو ہر وقت نظر آتے ہیں. پتہ نہیں یہاں کیوں نظر نہیں آ رہے. بس نہیں یہ مناسب نہیں مناسب نہیں. یہ اچھا جی بس کر دیں. میرے بھائی ہیں، وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان کو یہاں آج ہونا چاہیے تھا کیونکہ بڑے امپورٹنٹ. نہیں. اچھا جی، یہ ہے جی قومی اسمبلی کی کارروائی. یہ 99 ناموں کے نیچے وہ جو حلف اٹھایا انہوں نے، فارم 47 کی پیداوار ساری اسمبلی، وہ کہہ رہے ہیں اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں اعظم نذیر طارق، جن کو قدرت نے ایک خوبصورت آواز سے بھی محروم کر رکھا ہے. نہ جانے کیسی وہ اس کی آواز کا ایکسپریشن ہے، اور جھوٹ وہ جو ہے ٹخنے جوڑ کے بولتے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں جی پوری جو کیبنٹ ہے وہ تنخواہ نہیں لے رہی ہے، اور جو ایم این ایز وغیرہ ہیں یا وزیر ہیں وہ اپنے گھر کا جو سرکاری رہائش انہیں دی گئی ہے اس کا وہ ہاؤس رینٹ پے کرتے ہیں 1,45,000. بھی تنخواہ آپ کی بھی لگ بھگ اتنی ہے. اچھا یہ اتنے ہیں کہ گھر سے پیسہ لا کے خود اپنے دولت خرچ کر کے تو یہ جو ہے نا حکومت چلا رہے ہیں. بھئی اتنے شوشن ہیں، اربوں خربوں کے قرض معاف کروا لیے، اربوں خربوں کی منی لانڈرنگ کے کیسز جو ہے نا رائٹ آف کروا لیے، اربوں خربوں کے معاملات جو ہے نا وہ ملا کے جو اپنے عدالتوں سے وہ ختم کروا لی ہے، اور 50 کروڑ تک جو کرپشن ہے وہ نیب کے کھاتے سے نکال دی. اور اب یہ جتا رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں قوم پر، اس قوم پر جس کا 2.5 کروڑ بچہ سکول نہیں جا رہا ہے، جس کا 65% آبادی یوتھ کی جو ہے نا وہ مایوس ہے اور بغلوں میں اپنی ڈگریاں لیے جوتے گھسا رہی ہے، روزگار کے مواقع نہیں ہیں. ان کو یہ احسان جتا رہے ہیں کہ فیڈرل کیبنٹ تنخواہ نہیں دیتی ہے. کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں، کتنا بڑا برڈن ہے جو فری بجلی، فری پیٹرول وغیرہ یہ ان کو دیا جا رہا ہے. اتنی بڑی سرکاری رہائشیں، پھر ان کے اخراجات، اسے قومی اسمبلی کا ہی ڈیلی اخراجات کروڑوں میں ہیں. یہ ہے جناب وہ زرکا صاحبہ نے جو کھلا کے بات کی، اور بار بار جو ہے نا اندیشہ بھی ظاہر کیا کہ کہیں وہ اٹھا نہ لی جائیں. تو وہ مولانا جو فضل الرحمان ہے واضح طور پہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ عوام کی منتخب اسمبلی نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی اسمبلی ہے. تو باتیں تو بہت ساری ہو رہی ہیں لیکن عمل کہیں نہیں ہوگا. لیکن ایک بات جو واضح نظر آتی ہے کہ ملک کو انارکی، انسٹیبلٹی اور خرابی بسیار کی طرف جو دھکیلا جا رہا ہے، جو ملک کو ان گورنیبل کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ جو لوٹ مار کا بازار گرم رکھتے ہیں، ملک کے اثاثے بیچ رہے ہیں، 45 سال سے پروگریس ان کی یہ ہے کہ اتنا بڑا قرض چڑھا دیا ملک پہ.